talaga tayo sa communal ranch. 500 meters na lamang. Okay, slow down tayo. Slow down. Oh. Parang dito. Dito. Ah, dapita diri? Diri ma'am. Dara mi mulik. Road ma'am. Ha? Road ato agian. Ah, okay. Kira? Oo. Mabuhat ka ma'am, talo ma'am. Sige lang. Oo, dito na tayo. Atras ka ng konti. Road sir, ato agian sir, hinahinay lang. Oo. Okay. Sige lang. Talo pa sir. Sabi niya. Lang, pag picture dito sa baba.